anaka sahabaw anaka sodungo ani mamunun tugula ala kira ka sunna no fogata se kiyama jodoma amelo islamo arsa anga kuma be ka boli hadisa keme ani mugan kelinaka hadisa mi be ka kuma duwawu ke cigo doka duwawu min be ni abubakar ni siddiq radiyallahu anhu aliya ni ala kira sallallahu alaihi wasallam kaka duwawu kere kere ni di alima walma ka la doniya duwawu min be na ba fo akasilu konnana anya yira anga kono tumami amba jiga ka fo ini ala ka surun kosabe katemeni bora sella ode kama la kira sallallahu alaihi wasallam ako aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru fihi min ad-du'a lahla min bay ni hadma dembe gere ala katime lahla beka o ini be sujud la waqatimna donc sujudu fana tasika soro fi kado sella lahla flana ode sigili laba ikalin ko fe katayakala katlaka allahumma salli kala ala kirat metangani ni ala fe kabo fennani ma katangani ni ala fe kabo kaburu jangatama katangani ni ala fe kabo jahannama tasma jangatama katangani ni ala fe kabo nyanamaya ani saya fitnama katla katangani ni ala fe kabo masih dajalma no ye jian wili tamashen ba dora kele no oboli do bayda kafo o yorom nundo do ke yorodu ala kere do kere kere ndo keye ngauta bali kafo do fen fen be ni ala mar madembe feka ala wuleni ay ka to sujudula wal mayanika salamu bla ikase ko do wonike abdullah ibn amr ibn al-as alade be ka hadisa lakale kafa yamne abubakar siddiq radiyallahu anhu ako annahu qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq yani ala kirafe kishin ne mabama ako allimni du'aan adu bihi fi salati ko ala kirama la dunya lakala mbla serani duwaye duwawu min bey nimbe seka kala nga seli konnana o tayira ka fo duwawu min do ataseka kala hari nite se o de kama abe selli tabi do sella wala ni be sujudu la lahla min be ko ira alala wal man ni be ka tayyala bana yani ka salamu bla iko lahla iko ira alala abubakar siddiq an kuma naka an ga shige tamale jawro an bai waka soro islamala in kira islamai chendo parce que hada madin fen fen be wolo abe wolo islamala ka ala kira da kuntu sallallahu alaihi wasallam ako kullu mauludin yuladu ala alfitra den fen fen be na je sahaba tunte fen min don o be ala kira nyinga sallallahu alaihi wasallam sahaba tunte to filila dina ko kella abada har ni lahla min be nay sahaba soro yor la yoro me ala kira tunte no segila kana bara folo min be no be wilnay o de anga se ala kira ma anga nyininga anya ko min kedi aketo ko nyimoto edumai anya min ko de sahaba wa wal ma do wore fana tumba to kaga minke be misalia ani tege fara flan ko lo josi alin na miri ka fo ni janaba do janaba la ambe faru bela jende do ko donc anga muke aya yere woroki chencen ko pour que chencen ka faru bela jende soro ka soro ka seli ni lahlala adalli sabatun ala kara sunna sallallahu alaihi wasallam ni eta don ika gere adon bagawda iko lo nyininga comme ala reba fo jogomi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ay don bagaw nyininga fena aw te feminu ni lahlanna ay nyingal ke fen jolle la yananga dola andolin ko kula o ko fede sambe nyingal ke nasura be daga wal mate daga iyemi nun ke ka kororo nasoro itu yake ke chukula na bila sawaba alhamdulillah nga nasoro yake ke chukula na tuma be sawaba ma o ifenye harma den kan afemi nyanyini misali fulana ali ibn abi sallallahu alaihi wasallam kafa abi wasa o ko ifemi do janaba ko tala jimi do nabura la wajite kafi be janaba ko abi wasa iki lawra bela jine ko ko ale ni sugune tekeli ni sugune borila ni lawra ko ngolo ko be wasake nga na le borila ibe lawra bela jine de ko o kofe na magala finum ne ka finum ni ko nu fale parce que jimi do anogole no o kofe na soro selji tum bele ka do ka fo selji chene ka sigi ka selji ka o kore abe selji le tien nga te koli ko bana laha ma kasabat wa alaiha maktasabat na ye nyuma minke o baye na juma minke o baka samba kele ni kebe nan ni binani ko e de bina sigi wajuru kene ya kibo jalatige
itika kalandon kala sura ke cogo nyumana ito kala selji ke cogo nyumana ito kala seli ke cogo nyumana ito kala baraji nyini ke cogo nyumana ito kala jakabo ke cogo nyumana ito kala ukanga ta hiji ebena nyingala Abubakar Siddiq be jo ala nyakoro ka nyininga ka fese fese cogo mi e fana be jo ala koro ki nyininga ki fese fese ti o koro min kera ka teme o temena ala ko ajelawma don ala bna kiritige mami jo bala mami jo tala ala bna min ke sini obey nga neni on nga joro communauté ni sabon nuye ko min islamela jiambe wuli matena mimbe seka nyongona jiambe wuli matena mimbe seka nyongona gansante ala yo sugandi ko ke ala kala tama nyogoye gansante ala be fika dinan se romi abe kele ke chawle labe dinan kama abe chawle labe kama ayo chawle sugandi ko ke ala kala tama nyogoye ama fu ala kala je nyogo ala te ma gansa sugandi ke ala kala je nyogoye de abe ma bawde sugandi ko ke ala kala je nyogoye mun kama pasana ni chimiye amako be chin kasedi akanga seni seramiye akanga seni lahlamiye akanga seni chefar munuye abaka sidige join ay mu nyina la kirafa sallallahu alaihi wasallam meni misalan de mun kama ni mado nana kafo ambal maslamo aina nganyo kala do ke chogo nyumana do ke chogo nyuma ni mami ibunya ati jabi ni mami mi bunya awafu ko do doronwa kana do fana kalanwa cente kana do fana kala imbe ni bi bengba fla jabi no kumana emimbe ni bi bengba fla ni bo kunada nede ni kiye nede doya nede bonya emimbe ni bengba fla ki mako kara ni musonu furu nga ko mo kadi bo furu har na mandi oye ni nga la harado ka fo kiye o ka hake sabati shenjoli problem fleni femi kanga harma de hami o de fleni we isinju e ka continue wole life ibika moto takika mobili takata boye ala kama sinji kama ngaba shike sigila atina boye harsa e kata boye ni ese soro ibi hakili twala ibe kado kai ibe nafakatu kai ngana le ese soro hakili tila harsa ni ese soro kai abifon makoka sinji tugu te ka fo karsa ayake nyenya kai o te sinji tugu e teriya kun ka chenfo nyogo yote ngani teri te se ka chenfiye na fabo teriya la na foto teriya la on ka teriya be tenebi on be teri de ko teri mite chenfo anyi kaso te teri sobe ibn nim sallallahu alaihi wasallam munaye karsa don ka ki teri parce que karsa de kra sababu kini balma ko do nona karsa de kra sababu parce que ibalma min kila ama ki teri nyeno ngani segila gerena e ima ye wakati ndomuna abaka sidiki be kala kran ni ngade kaka duwa do di alema alebe duwa minke na be silicon john de la uro dama be min fanga silicon john de la goke e be menyar ma ko ito me abada mun kama parce yo ko deni ne awnyede nga yi jabi chokodi e de todo suna yi jabi tuma dola ebe jabi fe jogo mi ta soroti e ba fako ko jabi limake iba fe ka do ma jabi ila alla ayiba do jabi o ngare ma de te ka jabi chogo do doko kama do ke chogo nyuma islama ka ngo kala do mu fana kafsani do be folo we ala kire min di sahaba ma koko ke o kofe la nyini min bila hamna ko munum bila iko lu fo ala yi kaselu kono basi fana tola nga adam ne nini basa ala karabe min di o tenteleno ala karabe min di abura sanfe de ka dama ka foka kati ate kuma kunfe surtout fembe talike yero mi ati yeyi amangi yero mi abi yeyene ako femi haramu ye bo de ke ako ribai haramu ye femi kade o ribai harna foriye ko non ye sorude ni may ni minete ferere ke ni may minete sani reke ni may minere be bo sugula sugu mo be ndefo ni riba fo wa fo ko no ni kibe ni mina ko ko hari ka bo sugula ika bo sugu kono o de dakadi le ka riba du ni ko ni riba de ni haramu de aya ke chogo fale
o tɛ dan jeli ma k'a fɔ i ye min fɔ n cɛ ni baraji an tun t'a dɔn i jɔ an ka fɛɛrɛ kɛ ala ka yafa ma an ka yɛlɛma don kow la o b'a kɛ yɛlɛbona de nin fana bɛ se ka kɛ cogo di nin fana bɛ fɔ cogo di ko nin fana bɛ faamu cogo di a bɛ maliyɛn hakili la ala ye diinɛ a ma nati diinɛ nana de k'a fɔ ala bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ e ka faamu ma s'a ma a bɛ kɛ ten de diinɛ ye nin de ni diinɛ tun tora k'a fɔ hadamadenw ka faamu misiri kɔnɔ i bɛ maa 100 jɔ tuma fo ka kuma dɔ sɔrɔ k'a d'a kan ko anw ma nin faamu a ma dabɔ k'i ka faamu koyi a dabɔla de k'i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka baara kɛ cogo min na o ye haramu de ye i k'a to yen a dabɔla o de kama nka e ka faamu n'i ka faamubaliya o y'i yɛrɛ kungo de n'a jali y'a faamu n'a jɛlen kana faamu nka n'a fɔr'i ye ka ban ko ja bɛnn'i kan lahara dɔ i tɛ siratu tigɛ i ye nafolo min sɔrɔ riba la fo ala k'i ɲininka a la dɔrɔmɛ i y'a sɔrɔ cogo di i y'a don mun na o don de i bɛ nimisa mun na i ye nafolo mara diya nin kɔnɔ yan Umar bin Khattab ko hakilima t'a ɲini ala fɛ a ka nafolo caman d'a ma hali n'a sɔrɔ halala don k'a ɲini ala fɛ sa ala nin miliyari hakɛ in di yan i bɛ to k'a mɛn denmisɛnnin dɔw la miliyari 200 miliyari 300 miliyari 400 nka cɛ i tɛ nafolo dɔn i bɛ ka fɛn min ɲini n'ala y'a da i kunna i ka fato silamɛ yɛrɛ ka siga bɛ sɔrɔ a la lafiya tɛ nafolo caman ye koyi lafiya le ye limaniya de nafolo caman fara ɲɔgɔn kan lafiya t'o ye an bɛ Elon Musk a bɛ Elon Musk dɔn Amɛrikɛnw ka nafolotigiba min ye Trump dɛmɛ a ka voti wagati la ko Elon Musk semaine tɛmɛlen a ka nafolo sela ko 800 milliards de dollars a ka nafolo sela o ma cɛ kelen 800 milliards de dollars a ka nafolo sela o de ma Elon Musk nka a ko lafiya ani hakilisigi ani basigi k'a tɛ sɔrɔ nafolo la a ye taa ɲini réseau k'a k'a ye a y'a kuma fɔ semaine tɛmɛlen de tuma min na a ka nafolo sera 800 milliards de dollars a ko lafiya tɛ sɔrɔ nafolo la ko hakilisigi tɛ sɔrɔ a la ni nin bɔra nin tigi da a bɔra a tigi da a bɔra maa da kuma min kan ka minɛ ni pensi ye ni ne de tun ye nin fɔ sa karamɔgɔ n'a ka kuma ka ca se t'a ye nafolo t'a bolo nka a ka kuma ka ca a b'a fɔ nafolo tɛ foyi ye tiɲɛ don a t'an bolo nka an b'a fɔ foyi tɛ parce que ala yɛrɛ y'a fɔ foyi tɛ nka ni Elon Musk ko nafolo tɛ foyi ye walayi nafolo tɛ foyi ye 800 milliards de dollars hadamaden kelen a y'o de fara ɲɔgɔn kan nka ko lafiya tɛ nafolo sɔrɔ la nin bɛɛ kɔfɛ ko lafiya tɛ sɔrɔ a la silamɛya m'o kɛ dɛ a bɛ kafiri de silamɛ tɛ nka ala y'a yira a la de k'a fɔ nafolo caman farali ɲɔgɔn kan o tɛ hakilisigi di maa ma hakilisigi bɛ sɔrɔ fɛn kelen pe de la ala dɔn limaniya mun kama parce que ni limaniya na ala ma n'a ye 100 d'i ma bi i b'a fɔ alhamdulillah i bɛ ka dépenses kɛ ka bɛn nin 100 ma n'a y'a kɛ 50 sini alhamdulillah i bɛ ka dépenses bɛ ka bɛn 50 ma ni fɛn yɛrɛ ma sɔrɔ sinikɛnɛ nka i mina i lafiyalen don i b'a fɔ alhamdulillah bi fana fɛn ma sɔrɔ nka hakilisigi kɔni bɛ basigi bɛ yen i bɛ nin sɔrɔ mun min de la mun min na hakili sigilen don dɔrɔn bɛ t'a bolo nka hakili sigilen de b'a fɔ fɛn wɛrɛ a tɛ boli diɲɛ kɔ a tɛ boli diɲɛ nafolotigi kɔ nafolotigi bɛ sigi a sen kan ka pan kunna a ma ko foyi t'a la a tɛ wuli ka nafolotigi sɛgɛrɛ k'a fɔ nin di yan maa min lafiya tɛ diɲɛ na ka nin tigi bɔ a bɛ fɔ o ma ko alqanaa arabu b'a fɔ nin ma ko alqanaatu kanzun la yafna ala ye min d'i ma don min na i k'i bɛrɛ bɛn o ma k'o ye trésor de ye trésor min bɛ yen ko bancogo t'a la n'ala y'a di maa min ma nka a t'a di bɛɛ ma dɛ i b'a sɔrɔ dɔw la nka anw ka ɲɛnamaya nin kɔnɔ bi ka fara réseaux sociaux tile ninnu kan diɲɛ bɛɛ ka dayɛlɛ fan kelen fɛ i siginin bɛ yan milliardaires bɛ damu min na Dubaï e ɲɛ b'o bɛɛ la ka sɔrɔ i tɛ se ka hali billet ta ka taa aéroport la i sigilen bɛ yan milliardaires bɛ damu min na Amérique i ɲɛ b'o bɛɛ la ka sɔrɔ Amérique yɛrɛ sira bɛ yɔrɔ min i t'a dɔn hali ambassade bɛ Bamako quartier min na i t'a dɔn nka i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la réseau sanfɛ i b'i ka forfaiture ta i b'i ɲɛ damu ni nin ko ninnu ye o de b'a to hadamaden n'i bɛ fɛ limaniya ka sabati i dusukun na diɲɛ baro nafoloko baro n'i ma dɔ bɔ a la limaniya tɛ sabati i dusukun na
diyan baro ni nafolo ko baro abe sigida fɛn fɛn na ni mi sen suma ye limaniya tɛ sabati dusukun na dɛ a b'i kɛ hasidi de ye i ɲɛ b'a la nka i tɛ se k'a sɔrɔ i b'a tigiw juguya ka sɔrɔ ma fɛn k'i la a tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ i bɛ ka min juguya a t'i dɔn yɛrɛ nka i bɛ ka juguya mun kama i bɛ ka hasidiya mun kama parce que diya nafolo hakilisigi tɛ sɔrɔ nin na donc hakilisigi bɛ sɔrɔ fɛn min na an ka wuli k'o de ɲini o de ye limaniya i ka ala dɔn i k'a dɔn k'a fɔ garijɛgɛ ye ala ta de inna allaha huwa razzaqu a yɛrɛ ko ten ne de ye garijɛgɛ tigi ye n'a bɛ fɛn ɲini a k'a ɲini ne fɛ min ka fisa i ma ne b'o de k'i ye n b'o de d'i ma fɛn min ka ɲi ni fɛn bɛɛ ye o de sutura ye a ɲini ala fɛ k'a k'i sutura o de ɲini ala fɛ nka a caman farali ɲɔgɔn kan tuma dɔ la o ni hɛrɛ tɛ na dɛ tuma dɔ la maa dɔw ka silamɛya tiɲɛna tuma min na n'a caman sɔrɔla parce que a caman sɔrɔla a bana ka jaga bɔ o ye danger ye munna i ma jaga bɔ a ka jaga tɛ ala ta ye o ala y'a wajibiya ka nka a bɛ di dɔw de ma a y'o tigiw tɔgɔw f'i ye ko n'i ye jaga bɔ k'a di nin maa seegin ninnu ma n'i m'a dɔn ma diɲɛ na lahara i b'a di si ka t'o la nafolo kɛra hɛrɛ ye yan a kɛra problème de nka n'i kɛra sisan k'a fɔ i b'i ka sutura la nafolotigi min jaga bɔ bɛ bɔ nafolo min na nka i b'i ka tilela sɔrɔ i b'i ka surafana sɔrɔ i b'i ka lafiya la i t'a la tanu kan ka la tanu nka an si t'a la tanu o la fo nafolo ka bugu kosɛbɛ mobiliw ka e miskina ka hakilisigi la nka sɔrɔ cogo t'a la o taara ka dan kɛ 800 milliards o bɛ gérer cogo di a bɛ jɔn bolo a bɛ banque jumɛn na jɔn ye dɔ ta jɔn ma dɔ ta tɔnɔ bɛ cogo di don o don seconde dɔ de bɛ fara ale ka tɔnɔ kan seconde dɔ de bɛ fara a ka tɔnɔ kan jateminɛ o jateminɛ bɛ ban wa adamaden hakili ma t'o ɲini dɛ a ɲini ala fɛ dɔw k'a k'i sutura donc o kama Abubakar Sidiq a ye alakira ɲininka a k'ale bilasira alakira ko k'a ka nin de fɔ k'a fɔ ala ma n ye n yɛrɛkun tɔɲɔli caman donc n'a tɔɲɔli fɔra silamɛya la ni lahala na o kɔrɔ ye n'i donna ala gasi la ala k'i ka minnu kɛ i tɛ k'olu kɛ ala k'i kana minnu kɛ i bɛ k'olu kɛ a bɛ fɔ o ma ko karisa y'a yɛrɛkun tɔɲɔ mun kama i yɛrɛkun tɔɲɔ parce que lahara dɔw ala bɛ n'i minɛ ni a ye karisa n k'i ka nin kɛ mun na i m'a kɛ karisa n k'i yɔrɔ ma jan ka bɔ nin na mun na i m'i yɔrɔ ma jan ka bɔ a la ni Abubakar Sidiki ye nin danbe ka taa ala yɛrɛ ma an bɛ se ka maa min fɔ ko deuxième personnalité après le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abubakar Sidiki don o de bɛ k'a fɔ ale ma ko zalamtu nafsi zulman kasira Abubakar Sidiki ye mun de kɛ maa min y'a ka nafolo bɛɛ di ala kira ma k'a ka don diinɛ fɛ n'o ko zalamtu nafsi zulman kasira a ye mun de kɛ maa min ni Umar bin Khattab ko ne y'a laɲini k'i dan ala ko la nka Abubakar Sidiki bi tɛmɛnen kɔfɛ ne t'a ɲini yɛrɛ k'i dan ala ko la parce que a dan cogo t'a la ala ko la o de ko ma ko zalamtu nafsi zulman kasira ko ne ye yɛrɛ tɔɲɔ ko caman ne ni e kan ka mun de fɔ ne ni e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na ni hadisa ninnu kan ka fɔ ne kan ka mun de fɔ mun kama ala kira bɛ nin fɔ Abubakar Sidiki k'a ka nin fɔ mun na o kɔrɔ ye hadamaden kisi yɔrɔ kelen min bɛ n'i b'a ɲini o de ye lahara kisi ye a filanan i ye jurumu minnu kɛ i k'a jɔ a la o de ye a bɛna ala deli de ala k'ale ka jurumuw yafa nka yanni a k'ala deli a b'a yira ala la k'a fɔ n doli gasi la tiɲɛ na n doli gasi la i ko n ka nin kɛ n m'a kɛ i ko n ka nin to yen n m'a to yen ala n bɛ fɛ i ka yafa n ma dɛ n bɛ n ka jurumuw yɛrɛ la ne de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ n ye n yɔrɔ tɔ ye dɛ nka n na i ma i ka yafa i ma al-i'tirafu bidhanb adamaden k'a dɔn ka jɔ a ka jurumu kɔrɔ hadamaden b'a ka jurumu dɔn o de bɛ ala deli k'a fɔ ala ka jurumu ni yafa o de ta a ka tuubi bila ko sini sinikɛnɛ nka ni anw sigilen ye sa n'i ko karisa i bɛ se k'i ka jurumu dɔw fɔ n ye wa a bɛ miiri ka miiri non jurumu ko tɛ nin na wallahi a bɛ se k'a f'i ye ko jurumu ale hakili t'a la n'a sɔrɔ a ye jurumu kɔrɔ kɛ o bɛ ale donna ala gasi la parce que a t'a dɔn a bɛ fɔ mun na ko ka don ala gasi la a t'a dɔn mun de ye haramu ye k'i yɔrɔ ma jan ka bɔ a la a t'olu dɔn anw bɛ ɲɛnama min kɔnɔ bi an bɛ jamana min kɔnɔ bi n'a fɔra ko i ka jurumu dɔ fɔ o jurumu bɛ ban de depuis kunda ka bɔ sunɔgɔ la fo ka t'i da kɔrɔfɔli o tɛ ban la musow langolo bɛ dugu kɔnɔ ɲaw bɛ da u kan o y'a damana ɲa jurumu ye maaw b'i su k'i bila ko dɔw la minnu man ka kɛ i musow ka hakɛw bɛ olu tɛ di denmisɛnninw ka hakɛ bɛ o tɛ di baarakɛlaw ka hakɛ bɛ o tɛ di nafolo bɛ ɲini ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na an bɛ sigi kɛnɛ bɛɛ kan an bɛ fɛn bɛɛ fɔ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ fɛn bɛɛ labɛn e b'a fɔ ko e tɛ jurumu dɔn i yɛrɛ la
Abubakar Sidiki be n'ala ya kise ka bɔ nin ko ninnu ma o de bɛ ka jurumu caman k'o yira ala la n ye jurumu caman kɛ dɛ ne n yɛrɛ tɔɲɔ ko caman o de kama Luqman a ye ladilikan min di a den ma a ko ya bunayya la tushrik billah a ko inna shirka la zulmun azim tɔɲɔli o duwawu de filɛ nin ko n den ko kana dɔ fara ala kan dɛ ne nabi ɲuman ka ladilikan de ka d'a den ma kana dɔ fara ala kan dɛ kana sɔn ka dɔ fara ala kan parce que ala tɛ yafa jurumu min ma lahara dɔ o de ye ni maa min ye dɔ fara ale kan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ko parce que filangafoya ko tɔɲɔli la belebele don tɔɲɔli o kɔrɔ ye jurumu ye tɔɲɔli de ka ɲɛsin adamaden ma nka ala belebele ye jumɛn ye o de y'a filangafolama ye fɛn minnu kan ka kɛ ala ye k'o kɛ danfɛn ye fɛn min kan ka kɛ ala ye ka ala ni danfɛn fara o lahala i bɛ k'i yɛrɛ de tɔɲɔ parce que anw fɛ yan sa nin de bɛ yen an ka nin kɛ a bɛ ninnu tɔɔrɔ an ka nin kɛ a bɛ ninnu tɔɔrɔ o ye diɲɛko ye koyi a tɛ ka nin tɔɔrɔ koyi i bɛ k'i yɛrɛ de tɔɔrɔ parce que lahara dɔ i ye ko min kɛ n'a man kan i ye kuma min fɔ n'a man kan n'i ma tuubi ala bɛna ele ɲininka lahara dɔ munna i ye nin kuma nin bɔ i da a ko ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid i bɛ kuma fɛn fɛn bɔ i da malakɛ dɔ de b'i kɛrɛfɛ minnu t'i bila abada ala kelebantiya o kɔrɔ ye ka i ka jurumu k'o dɔn k'a fɔ i ye jurumu caman kɛ i ye fɛn caman kɛ min man kan n seli ma ala bato fɛn fana tɛ yen min bɛ se ka jurumu yafa ni ala kelen tɛ e kelen de bɛ se ka jurumu yafa o ye limaniya ala kelebantiya i ye karisa ka dugukolo bɔsi a la parce que se b'i ye lahara dɔ i ni karisa de bɛ ɲɔgɔn na i ye karisa ka nafolo ɲagami k'a détourner f'a tɛ ɲɛ sɔrɔ nafolo min na ka karisa ka conteneur minɛ k'a bloquer ka k'i ta ye lahara dɔ i ni karisa de bɛ ɲɔgɔn na b'a bɔsi a la ni den fana y'a wolofa n'a woloba ye a ka hakɛ b'a la lahara dɔ a b'a bɔsi a la ni furucɛ ye furumuso ye a ka hakɛ b'a la a b'a bɔsi a la ni furumuso fana ye furucɛ ye n'a ka hakɛ b'a la a b'a bɔsi a la i ni maa minnu bɔra kɔnɔ kelen ka sin minɛ k'a bila k'a minɛ k'a bila hakɛ diyan walima a donna ten a bɔra ten i bɛ ka bolo dɔrɔn de o kɔrɔ ye min bɛ ni hadamadenw cɛ i k'o arrange yan dɛ yanni i ka taa lahara dɛ kana sɔn ka taa lahara abada ka wale hakɛ to i la kana sɔn k'o kɛ abada parce que hadamaden tɛ yafa lahara dɔn a ka hakɛ kɔ nka fɛn min bɛ ni ala cɛ Abubakar Sidiki bɛ k'o de ɲininka min bɛ bɔ o ye e yɛrɛ ala fɛ o kɔrɔ ye ala hinɛ ne da kana minɛ ni ka jurumu ye dɛ i ka yafa ne ma kuma nin kɔrɔ ye nin de ala k'i n'i minɛ n'i ka jurumu ye a ka yafa i ma o kɔrɔ a ka hinɛ i la a ka tɛmɛ i ka jurumu ko caman na min b'i ni ala cɛ o de ko don nin kɛ de nin dɔgɔnin filɛ nin ye a dira Abubakar Sidiki ma ko ka fɔ seli de la e ye farida seli 5 misali i deli ka nin dɔgɔnin joli kala a la e bɛ sujudu minnu kɛ e bɛ ka di ma e delila ka ɲini ala fɛ siɲɛ joli k'e jurumu ko caman de kɛ nka a ka yafa i ma hakili yɛrɛ t'o la mɔgɔw hakili t'o ye yɛrɛ k'a fɔ k'o ye jurumu yɛrɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam sahabaw ko di ko tun bɛ astaghfirullah fo jate alakira nɔfɛ siɲɛ 70 walima fo siɲɛ 100 sigiyɔrɔ kelen kelen na o kɔrɔ ye n'a sigila yan o b'a jate a nɔfɛ fo siɲɛ 70 n'a wulila yan ka sigi yan o b'a jate a nɔfɛ fo zulman kasira jurumu caman an y'o de kɛ tɔɲɔli caman an y'o de kɛ ka ɲini ala fɛ a ka hinɛ na yɛrɛ a ka ala yɛrɛ kama a ka yafa jurumu ninnu kɔ faghfir li maghfiratan min indak i ka yafa ma yafala min bɛ bɔ e yɛrɛ ala fɛ o kɔrɔ ye i kana n ka jurumu ninnu lajɛ k'a fɔ i bɛ yafa ma ka bɛn jurumu ma dɛ e ka jurumu ninnu e ka yafa dɔrɔn e ka hinɛ na dɔrɔn i ka yafa jurumu na a ko warhamni i ka tila ka hinɛ na n'i yafala ma fɛn ma to a ala bɛ hinɛ i la de k'i sutura diɲɛ nin kɔnɔ yan a bɛ hinɛ i la de maa tɛ si la a bɛ hinɛ i la de hinɛ i la de i ni fɛn min man kan a ko n'o d'i ma fɛn bɛ se k'i tɔɔrɔ lahara dɔw a k'i yɔrɔma jan ka b'o la ala ka hinɛ de b'o bɛɛ kɛ nin fɛn nin filɛ nin n'i donna la i bɛ halaki a b'i balamini ni fɛn cɛ i b'a ɲini ka sɛgɛn i t'a sɔrɔ nka tuma dɔ la i t'a dɔn mun kama ala bɛ ka kɛ tuma dɔ la i ka hɛrɛ de t'a la tuma dɔ la i ka hɛrɛ de t'a la donc a ka hinɛ i la yafa kɔfɛ a ka hinɛ i la n'a hinɛ i la diɲɛ na ka hinɛ i la kaburu kɔnɔ
question munum be no bena tenku ila kaburu kono hadama don talen ko fe boko firni ko fe ila no e man rabbuka wa man nabiyuka ma dinuka akwa hinela ko jabili no ya ima aka hinela ko jabili no ima o ko fe nan sira lahara jodoma aka hinela kido aka aljanna kono kasora makkeni fese fese liye ina ni be ni bereta donc na ya fala jurmuma akatla ka hinela o ko fe ako innaka antal ghafurur rahim ay duwa kunce ni munde ni ala to barkamay walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha to san mawbe alala anga ala wali ni toy ndella ka ni ne foya ngoto te wirdu karamo do be ka aw nege ka ala to do da ma ka kata wirdu ka to ka sigidono ka fo ya rahmanu ya rahmanu ya rahmanu ya latifu ya latifu ya latifu a wirdi shemba kelen shemba fla shemba saba shemba kebe to te wirdu ala to be kede ka ala wali nay ala yero defo to mun fle ni nya dawma pour ka kan wali nay o kore ni ala deli femina ani to mi kaka ika damne noye wal mai ka datu noye ani to mi kan ande la ka fo yango ni be garje jinna comme maw chama hamiye garje de angu ka fo ya razzaqu ya razzaqu ya razzaqu urzuqni ote ya razzaqu ya garje tigi ya garje tigi ya garje tigi ingarje ote ngani yoro la ay abakar sisige mun ni na lafe aka ya falema aka hinalila oni togo juma beta innaka antal ghafur ede ya fama say ono de beta anyata correspondant ni ala wele ni femiye oni togo min beta ibo de togo dala ibo de daka ika damne ni aye walma ika labanaye comme abakar sisige ka jomna ali a labanaye de mbeka nyini fe ka ya fama parce que ye abe qur'an ko na be hadisa wala togo do minu sabati leno ala kira sallallahu alaihi wasallam ka fo ala togo do anaka mamutu donc iko lu sugandi ika ala wala no e ala kira sallallahu abaga sigdi fana ba do wundogo pa sa ba jogo to e nie on yere ka bulonda ko mami kiye ka here kiye ibe nema ni ba chari de islam be ka do sorala sa ba yo deke abaga sigdi yo deke ay do wun fo de pour que be kambe pour que neni e kambe pour que nambe selisini anga do wun fo ka faranga do wuka o de allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira